acquire. To acquire something is to gain possession of it. Tina acquired a strange package yesterday. acquire یعنی به دست آوردن، حاصل کردن، صاحب چیزی شدن. To acquire something is to gain possession of it. یه چیزی رو که شما acquire میکنید به دست میارین، صاحبش میشین. Tina acquired a strange package yesterday. تینا، خانم تینا دیروز یک بسته عجیب و غریب به دستش رسید. Awkward. If something is awkward, it is embarrassing and uncomfortable. After dropping his coffee cup, Robbie felt awkward. awkward به معنای زشت و بد و نامناسب هست، ولی اینجا به معنای خجالت آور و نامناسب هست. If something is awkward، اگر یک چیزی awkward هست، it is embarrassing، خجالت آور، and uncomfortable، نامناسب هست. After dropping his coffee cup, Robbie felt awkward. بعد از اینی که لیوان یا استکان قهوه خود را ریخت، رابی احساس خجالت و شرم کرد، احساس بدی کرد. Caretaker. A caretaker is a person who takes care of very young, old, or sick people. My grandmother's caretaker helps her get around the house. پرستار پیرزن و پیرمرد کهنسال هم. A caretaker is a person who take care of very young, old or sick people. caretaker شخصی است که محافظت میکنه از خیلی از بچهای کوچیک یا پیر یا مریض. My grandmother's caretaker helps her to get around the house. پرستار مادر بزرگم کمکش میکنه او رو که در خانه طرف و طرف بره. Deceive. To deceive someone is to make them believe something that is not true. He tried to deceive his friends as they were playing a game. deceive به معنای گول زدن، فریب دادن. To deceive someone is to make them believe something is not true. اگه این نفر رو شما deceive میکنید، این است که اونا رو به این باور میرسونی که یه چیزی نادرست رو بهشون میگی تا مثلا باورشون عوض کنه. He tried to deceive his friend as they were playing a game. او تلاش کرد که دوستاشو فریب بده در حالی که بازی میکردن. Discourage. To discourage someone is to make them feel less excited about something. Mr. Perry discouraged the students from quitting school. discourage به معنای ناامید کردن، مایوس کردن، دلسرد کردن نسبت به کاری. To discourage someone is to make them feel less excited about something. discourage کردن یک نفر اینه که اونا رو یه احساسی ضعیفی نسبت به انجام کاری بدیم. Mr. Perry discouraged the student from quitting school. آقای پری دانش آموزا رو از رها کردن مدرسه دل سرد کرد. Fake. If something is fake, it is made to look real in order to trick people. The model was wearing fake eyelashes. fake قلابی، ساختگی، بدلی. If something is fake، اگر یه چیزی fake هست، it is made to look real in order to trick people. ساخته شده مثل واقعیش به منظور این که افراد رو گول بزنه یا فریب بده. تریک، گول زدن و فریب دادن. The model was wearing fake eyelash. مدل موجه های جعلی یا قلابی پوشیده بود. Hatred. Hatred is a strong feeling of not liking someone or something. I have a hatred for the taste of medicine.
hatred به معنای تنفر، نفرت، کینه، دشمنی. hatred is a strong feeling of not liking someone or something. hatred احساس بسیار شدیدی در مورد کسی یا چیزی که شما دوست ندارید. این احساس خیلی تنفر از چیزی. I have a hatred for the taste of medicine. من از مزه دارو تنفر دارم. Hut. A hut is a house made of wood, grass, or mud that has only one or two rooms. We all went into the hut to sleep. خب هات به معنای کلبه، خانه رعیتی یا آلونک، خونه چوبی. A hut is a house made of wood, grass or mud that has only one or two rooms. هات خونه است که از چوب یا برگ، از علف، مادگل درست شده و تنها یه اتاق یا دو اتاق داره. We all went into the hut to sleep. ما هممون رفتیم به کلبه تا بخوابیم. Inferior. If something is inferior, it is not as good as something else. Cars built 100 years ago are inferior to ones built today. inferior از نگاه کیفیت، رده دوم بودن، پایین رتبه بودن، نامرغوب بودن از نگاه کیفیت. If something is inferior, it is not as good as something else. اگر یه چیزی inferior هست، به خوبی چیز دیگه نیست، یعنی رتبهش پایین تره، یعنی کیفیت اونو نداره. Cars built in 100 years ago are inferior to ones built today. ماشین هایی که ساخته شده بودن 100 سال پیش درجهشون یا کیفیتشون پایین تر از ماشین های امروز هست. Lodge. A lodge is a house in the mountains used by people who hunt or fish. During our ski trip, we stayed at a lodge. بله، لاج به معنای منزل، باز کلبه معنا میده. Lodge is a house in a mountain used by people who hunt or fish. لاج خونه است در کوه ها برای شکارچی‌ها یا برای ماهیگیرها استفاده میشن. During our ski trip, we stayed at the lodge. در طول سفر اسکیمون ما در یک کلبه ماندیم. Neglect. To neglect someone or something is to not take care of it properly. William neglected his room, so it is a complete mess. نگلنت به معنای غفلت کردن، مسامحه کردن، یعنی رسیدگی نکردن، نادیده گرفتن، کم توجهی کردن. To neglect someone or something is not take care of it properly. نگلت کردن یک نفر یا یک چیزی به معنای اینه که بهش نرسی به درستی، properly به درستی. William neglected his room so it's complete mess. ویلیام به اتاقش نمیرسید، رسیدگی نمیکرد، بنابراین یک به هم ریختگی کامل بود، واقعا یک وضعی بود. Newcomer. A newcomer is a person who has recently arrived at a place or a group. The students happily welcomed the newcomer to the school. نیوکامر یعنی تازه وارد، کسی که وارد شده به کاری به چیزی. A newcomer is a person who has recently arrived at the place or a group. نیوکامر یک کسی است که تازه رسیده به یک مکانی یا به یک گروپی. The student happily welcomed the newcomer to school. شاگردا یا دانش آموزان خوش آمدگویی گفتند به تازه وارد به مدرسه. Offense. An offense is behavior that is wrong or breaks a law. Stealing a car is a very serious offense. آفنس به معنی قانون شکنی، تجاوز، جرم.
An offense is a behavior that is wrong or breaks a law. offense یک رفتاری هست که غلط هست یا قانون شکنی است. Stealing a car is a very serious offense. دزدیدن یک ماشین یک جرم جدی واقعا جدی هست. Overlook. To overlook something is to not notice it or to not realize that it is important. Brenda overlooked the last step and had a bad fall. overlook یعنی چشم پوشی کردن یا نادیده گرفتن چیزی. To overlook something is not to notice. overlook کردن چیزی به معنی که توجه بهش نکنی. or not to realize that it is important. یا نفهمی که مهم هست. Brenda overlooked the last step and had a bad fall. برندا چشم‌پوشی کرد یا کم توجهی کرد نسبت به قدم آخر و افتاد بدجوری افتاد. had a bad fall. Repay. To repay is to pay back or to reward someone or something. She repaid her friend for all of his hard work with a small gift. خب ریپی به معنی پس دادن، برگردوندن، تلافی کردن. To repay is to pay back or reward someone or something. تو ریپر کردن به معنی که پس دادن یا جایزه دادن، هدیه دادن به کسی یا به چیزی. She repaid her friend for all of his hard work with a small gift. او تلافی کرد یا پس داد به دوستاش برای تمام کارهای سختی که کرده بودن با یک جایزه یا یک هدیه کوچیک. Ridiculous. If something is ridiculous, it is silly or strange. Steve looked ridiculous with those huge blue sunglasses. ridiculous به معنی مضحک، خنده‌دار و مسخره، چرند. If something is ridiculous, it is silly or strange. اگر یه چیزی ridiculous هست، صفت هست. یعنی احمقانه و عجیب است. Steve looked ridiculous with those huge blue sunglasses. استیو به نظر خیلی مسخره می اومد با اون عینک‌های آبی بزرگ آفتابی. Satisfactory. If something is satisfactory, it is good enough. Mina often received satisfactory grades since she studied so hard. satisfactory رضایت بخش، خرسند کننده. If something is satisfactory, it is good enough. اگر یه چیزی satisfactory هست به معنی که واقعا خوب هست. Mina often received satisfactory grades since he studied so hard. از وقتی که خانم مینا درس میخونه سخت، او نمرات رضایت بخشی رو میگیره. grade نمره. Shepherd. A shepherd is a person who protects and cares for sheep. The shepherd moved the sheep to another field. shepherd به معنای چوپان هست. A shepherd is a person who protects and cares for sheep. shepherd شخصی هست که حفاظت میکنه یا مراقبت میکنه از گوسفندها. The shepherd moved the sheep to another field. چوپونه گوسفندا رو به یه زمین چراگاه دیگه برد. Venture. To venture is to go to a place that may be dangerous. Even though it was dangerous, they ventured up the mountain. ونچر فعل هست به معنای اقدام یا مبادرت به کار خطرناک، یعنی کار خطرناکی انجام بدی. To venture is go to a place that may be dangerous. venture یعنی که بری به یه جایی که ممکنه خطرناک باشه. Even though it was dangerous, they ventured up the mountain.
با وجود این که خطرناک بود آنها بالا رفتن تا به خطر انداختن خودشون تا بالا برن به کوه. Wheat. Wheat is a plant which makes grain. Wheat grain is used to make bread. The field of golden wheat was ready to be harvested. ویت گندم هست. Wheat is a plant which make grain. ویت گیاهی هست که غله رو درست میکنه. Wheat grain is used to make bread. غله گندم استفاده میشه برای درست کردن نون. The field of golden wheat was ready to be harvested. زمین گندم طلایی آماده بود برای درو کردن. هاروست یعنی درو کردن. ویت پس به معنای گندم.